galchine waan nan galchine keessa xulluq jechuun feene jechuudha. Sini galee osoo haadha na guddiste arkitan maakiin hedduu haasofti jettan wallahi isin dhugaan isinitti aan jettummaan sila akka xiyyaas jetti lafee innaan suuta lafa deemu kopheen tiyyaa'u dafteen dhumtuu jetti innaan suuta lafa deemu kopheen tiyyaa'u dafteen dhumtuu jetti ummaa tiyyaatu jaabee kadha kana jechuun maali namaa hojii wallalu miti jireenya isitti ummaati namni takka waliin akkatti takka waliin jetteen beetu osoo harkitanii jechuudha isin galee ጊዜ ነው ተቆ ባይዘዌ ጋፋ ወአረብስተን ጋፋ ዋንተ ከጎተን ሐላፍ አባኪ ሰን ከበጃራ ሐላፍ አባኪ ሰን አረብስተን ወርኬ ሰን አርነመ ባለጌ ታተ ከና ባለጌ ሲንጀረኛቹ ሐለትን ደምስኪንቲ ቁርአን ሲቀራስቴ ቀራቲ ሲቀራሲስቴ ስቲ ለፋቴ ቁርአን ስቲ ባደቴ ሙከ ስቲ ጨብስቴ ሲጉድስቴ ቢያረባ ድፍቴ አረብሲስታን ጀቹ ቲክቶኪ ፕላትፎርሚ ከነመስረባቴ ስልኪ አይፎኒ ቢተተኒ ቀበተኒ ማልማል በቃ አረበቲ ስልኪ ጉደጋፈ ቢያባተን ግን አከሲን ቱሪጁ ከበጃን እንዲኑ ነመዱበተን ምናምን አከሲባተን ጋፋስ ዱፍተን አረበ ዲራተኒ ጀቹ ወረኬሰንስ አረብሲስተን ዱዋን ስኒቲማን ጋፈ ነምኒ ተኮ ወአረብሴ ሐዳፍ አባኬ አረብሰማ ጀቹ አነማ ሐዳፍ አባንክ ያረብሰሙ ጫለ በዴንቱ አመሌ አካረብሰን ማን እንፈነፍ ለማረብሱ ነምኒ ለማረብሱ ሙ ሐዳፍ አባንክ ይዘር ማንዘሪ የኔ አረብሰማ ጀቹ ኦፊዮ ለማረብስቴ ኡማቲ የማረብሰን ጀቹ እንደንቴ ሶት ለማረብስቴ ለምኒ ሐዳፍ አባኬቲስ ኢልሞ ኬቲስ ወረኬቲስ ወልማን ጦሎክስ ጎዳይቹ ከበጃ ሐዳፍ አባኬቲ ከበጃ ኬቲሌ ከበጃ ኬሰኒሌ ወረና ማረብሱ ፊ ባይዘዌ ከበጃ ኬሰኒሌ ዩ ኤገቹ ደደብደን ከበጃ ሐዳተንቴ ተስጉድስቴ ከበጃ አባከንኪ ከስጉድሴ ኤጊ ቢከይሳን ተረተን ጉደሰንቲን ሰልጲስና ጋፋ ሲናሲ ወአረብስተን ነምኒ ስልኪ ቀቡቶኮ አዳፍ አባይ ኬሰኒ ደቄ ገርሲሰቹ ሜቢ ኢሳን ሞባይልን ቀበኒ ሜቢ ኢሳን ነላሉ እንደንዳን ጀተኒ ዮ ኸያ ደንቴ በነኒ ጀቹ በነኒ ነምኒ ፈየደሙ ይንገርሲሰቹ ኦኬ ሶ ነማ ከሲቱ ጅሬቹ ነማ ከሲቲ ሃቲ ኡኩብሰቴ ቲክቶክ ከነረቲ ነመን አምፔኩ ጀቹ ቲክቶክ ከነረቲ ሃቲ ነመሰኒ ኡኩብሰቴ መን ያላ ሲንተ ጀቹ ሰበብ ማልረቲ ንቤተኒ ኢንተልቲ አች ገረገሊ ምናምን ጃኒ ነቲ ፈካታ ጭዮና አፋና ማሪፋ ከናሶይቲ አች ገረገሊ ምናምን ጃኒኒ ኢሲኒ ሳየ የተ አከስ ገረገልቴ ከስ አኩማ ስታይሊ ቾልን ዲራና መጎቱ ሚዲያ ቲክቶክ ከነረት አርክተን ይጭርታን ሰም ቪዲዮ ወራበኒ ቾልን ገንደይሲ ሐዳፍ አባይሲ ኬሰን ጀቹ ሐዳፍ አባኒሲ والله لازم ሐዳፍ አባኒሲ ነመ ቲክቶኪ ፈየደሙ ሱንተ ነመ መስጊዳው ባኔ ጁ ዋይ ቲክቶኪ ቱም ቤከን ሚጭዮን ኢሳኒ አከ ሆጂ ሆጀቱ ሆጂ ደለገቴ ጅጅረሙ ቢያባቴ ቤከ ዋንቴ ኤፍ ዋን ኢሲን ጎዱ ጅርቱ ቁበን ቀበን ደወልቴ ማለቅ ዮቴ ማለቅ ኤርጊቴ ዱመቴ አከሲ ሃቲ ዱቁብሰቴ ምን ያላ ሲንተ ጀቹ ፌስቡክ ረቱ መጣንፈሜ ተበረፈመ ዴራት ዮ ዱቢስተኒ ጅራተን ኑነ መንቤኩ ጀቹ ምጭዮኑ አኑ ቲክቶክ ከነረቱ ጀቹ ስኒገሌ ሃቲ አከሲ ላልቴ ዱቁብሰቴ ሪፈቴ ጀቹ ማሊ ኒቤነ ወረኬኛ ቢየቲ ወራከሚ ኬሳ ነኑ እንዲኑ ወረ ነጊያ ኬሳ ዮ ዱጋ ወልኪ ጅብኔ መሪ ወረ ቢያ ኡመተ ነጊያቲ ወረ ሚዲያ ሀናቲ መሪ ኡመኒ ቢያ ኡመተ ነጊያቲ ኡመተ አርቲስቴ ሸዋስቴ ወለገስቴ ጅመስቴ ወልኬሰ ወሊ ገመቹ ጃለላን ወጅጅራተኒ ደመሌ
akka miidiyaa kanarratti wal fixaa jiruun isaan waan takka quban qaban. Kun hundinuu waan miidiyaan waan TikTokiin nu godheedha. Waan uummata keenya TikTokiin godhaa jiruu fi waan miidiyaan nurratti taphataa jiru malee uummanni kutaan 11 wallahi darasummaa Arsii kan Wallaggaarraa kan biyya Arsiirraa Harargee dhaqee obboleeyyan isaa Harargeetii waliin darasummaa dhaqanii baratantu jira. Harargeerraa Baalee dhaqee quraana qaraasu takiin qara'utu jira. Uummanni kun hundi wal keessa deemaa waliin jiraataa jiran gammachuu kabajaan jechuudha. Waan nama miidiyaa irratti haasawamu kana lafatti ummati yagista kata giseen qabadu waan takka quban qaban nu jaa waan nama miidiyaa irratti amma namni Arsii tuqame Harargeen tuqamte Jimmaan tuqamte jaani hooyi jaan uummanni Jimmaatis uummanni Harargeetis uummanni Arsiitis Wallaggaatis Shawaatis biyya keessa waliin jiraataa jiran gammachuun takkaa walalanii hin beekan jechuudha. Asirra nama walaluuf miidiyaa irratti namni manguddoo taa'ee araarsa jechuudha. Garuu namni kun hundi dalagatu biyyaa bee kan yaa'ii godhus kan nama naayidhus kan nama tumus kan nama arrabsus jechuudha. Kanaa gisee kana laallu dogongorarra jira. Waan boru isinitti qaanfachiisu hojjetina. Wallahi borutti qaanfattan boru arra na harkaan boru na dho'isaa dhaajaan. Dhugaan isinitti TikTok kanarratti taphachuun rakkoon hin jiru taphachuu daansii dandassuu manam kuni miti. Wanto afaan keessan keessaa bahu bareedaa miti. Nama arrabsuun haadha ta'a akkas godhanii akkas godhan bexaam yidabbraal. Waa'ee nagarree irratti ragaa bahu, waa'ee nagarree namarra kaa'u, waa'ee nagarree namarra murteessu, waan ijaan agartee irratti ragaa bahii ja'a. Amantiin teenya jechuudha. Nama zollomuudha kun waa'ee nagarree irratti ragaa bahu zulmiidha wallahi bexaam itti zulmii. Anama waa'ee nagarree irratti wallahi waan fedhe ta'us akkas taate noo akkasitti akkamitti akkas ta'an jiru. Borutti gaafata maree dirree qiyaamaan hin dhaabbadhaa baraan boru waan nagarree irratti ragaa waan hin beeku waan hin kakadheef waan hin zollome waan hin arrabseef bar rabbii dura hin dhaabbadhaa bar boru bar rabbii dura dhaabbanna bar TikToktu nu bira dhufee TikTok ragaa nurra TikTok waan dubbatu seetan hin beekisee qiyaamaa. Warri arra dubbadhu si godhu kun hundinuu barnee abbaa bar wanti kun hundi kijiba addunyaan kun hundi kijiba osoo beenuu jiraanna malee. So namni hanqa beeku wal gorsaa an beekee miti garuu waan afaan keessaa bahuu fi kijiba namarra keessan osoo dhiistan obboleeyyan keessan dubartii xiqqeessuu osoo dhiistan keessaafuu dubartii taananii dubartii irratti duuluu osoo dhiistan dhiirri keenyallee waan nagarree irratti ragaa bahu kumatti lafaa kaatanii dubartii tana arrabsuu osoo dhiistan bareedanatti fakkaata. Dubartii jechuun haadha teessan obboleeyyii teessan jaartii teessan waa sadiitti isinii olti waan ta'eef jechuudha. Miira keesseentanii laayikii jettanii waan balleessina. Arra duniyaa boru akiraa jedhan. Laayikiif jettanii waan balleessina kuni akkuma argitanii TikTokii miilli takkaaf tuqaa lama gubate jechuudha. Ilma namaatiin bade. Sirgalee waan takka namaan fayyadu jechuudha. Jireenya keetii irratti fooloorsiin waan takka waan si'ii da'u waan sirraa qannasu hin qabu. Ilmi namaatu hin du'a. Qabeenya biraa hin du'a, jaartii biraa hin du'a, ilmoo biraa hin du'a, haadha biraa hin du'a, abbaa biraa hin du'a, ilmi namaatu jechuudha. Okay? Duuti ilmoo haadhaaf ilmoo wal jaalattu adda baasti. Laayikiidhaaf jettee zulmiin dalagin obboleessoo. Laayikiif jettee obboleeyyii tante hin xiqqeessin. Laayikiif jettee sheekoota hin xiqqeessin, ustaazota hin xiqqeessin, hin abaarin, hin arrabsin, waan hin agarre irratti ragaa hin bahin. Maaliif beekama ati arra ragaan irratti baate booda bishaan dhuydee yoo qofa achumaan xiqqishoo si fi'ee duute maalitti beektu osoo nama san dhiifaman gaafatiin. Fi'amtee du'uu dandeessu obboleessu osoo as biratti haasa'u jiru qaxxajee dhaabbachuun hin danda'a. Asumatti osuma argitanii jechuudha. Meeqaa jira osoo haasa'u hofee achumaan. Maaliif gista takka nutiin kun ijoollee musliimaati waa hunda barannee jiranii beena osuma beenu garuu
zulmiin በጣም የተፈቆጡት ነገር ወላሂ ነምንም ወልስተኔ ተበቹን ኩኒ ሂን ይስተንፋለ ተው ድንዳ ነም ዞሎምተን ገሩ ነምኒ ዞሎምተን ሱን ኤሰት ያርክተኒ ሚያማ نما أنا استوجر وكان أنا استوجر ورنا عرب استورنا تكيس تورنا أكس جودي أكان تاني تواينا قررت زي وانتي وطن مي أنا تناو إسار كتاني ديفا من قافتن دريك أعمت والأبنا يشو كوني وان أمنتين شي مني وان ماكين جتيمتي وانا ما أنا نجني وانا نجتشاجرو مت كلامك يامتكم كلام ربيتي وان تيف zulmi nama zallamu nama cubbuudhaan kakachuu waan hin agarreetti wallaahi bismillah rahmaarrahim wallaahi bismillah maal taatanitti ofitti deebuu qabna faamilii namni keenya jechuun warri amantii biraatu nu jajachuu nuti ijoollee muslimaa ta'anii kanatti walitti hidhatuun tun bireettuuti fagoo maa deemtan amma فهو ما ديمت فهو ديم السرنج راتو أما سبرتي نمني تكو أنت كوجبي جارتين تيجي أنا كبجوم تودا يجي ميتي جتة إيجون دن ديسبر كوني وانا قررت رجابون ربي درت فولا ربي درت سجافة شيء سوان تيب جتشو إسنو ما في لا تولتو غاريو دليدو سمافي بدو دلتي دو سمافي نمرت دلقمو دليت الراكان دلي الرادق أما خنان جنة شو عملتي كينيا جن نمرت رقفتن وانا كيري على دلقتو إساف دبراجان منتين يكزت جتشو صلاتني أتسلاتو نمسانيفتا صدق أنا تخنتو نمسانيفتا نمني صلاتو قفان قرآن قرأو قفان هجاب وفتو قفاني متبر أكسي متبر سترتي قفان قرآن قراتي صلاتي إبادة قد سومنتي قفاني نم حمادا نما حمتو في ظلمي تبدو جاتشو ظلمي بتعامي تبدو نا نيسي حديثة كي كنا بلسو ستيم ناجرا فردوغا وان والغرسون بريدان وبريسو تقافتمنا يو فولو دي لخنا قبني إسيني فوانمين اتقافتمنا نتلين بر وان غاري غنامي وان غاري والبرسيسنا وخنا بودا اتقافتمو جلا بانتوس نما لما يو جراتي نما لمين تيهم نجتشو الشي أكاونتون كي قدام مالتي ناكرمي تيكتوكين كنكي شوفامي جرا مال بونا دوبا مال كونا دوبا هما نقوشون دندين لا تحزن إنهم معنا لا تحزن وانتك هدي ما سوى قويتي مالك سيدي بسوبر بادي فإننا كدين آبا جاغو هيتي برس كيسا في لدي سيدي بسا واني سيمو قويتي ركني يا ريسي وليدي